നമുക്ക് ദൈവം സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുവാനുള്ള താല്പര്യമില്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം. நமக்கென்று ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பமற்றவர்களாக நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம். എനിക്ക് ബിസിയാണ്, ഞാൻ ജോലിയിലാണ്, நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன், நான் வேலையில் இருக்கேன் എന്ന് പറയുന്നവർ കാണും. அப்படி சொல்பவர்களும் இருக்கலாம். 6:30 മിക്കവാറും ജോലി ഉള്ളവരാണ്. വലിയ ജോലിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവർ പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. மிகப்பெரிய வேலையில் இருப்பவர்களும் கூட மாலை 6:30 மணிக்கு வந்து பங்கு பெறுகின்ற அந்த கூட்டங்களில் பொருள் எனக்கு தெரியும். എല്ലാ മീറ്റിങ്ങും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത എത്ര സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ எல்லா முறையும் அந்த கூட்டங்களிலே வந்து பங்கு பெற முடியும் என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனாலும் எப்பொழுதாவது நாம் அந்த கூட்டங்களிலே வந்து பங்கு பெறுகிறோமா என்பதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். എന്ത് കേമത്വമാണ് നാം ഫെലോഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? நாம் அந்த ஐக்கியத்தை பற்றி எவ்வளவு அதிகமான கனத்தை அதற்கு தருகிறோம். ഏതോ സമയത്ത് ഏതോ തടസ്സങ്ങളാൽ വരാതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സഭയെ അറിയിക്കണം. ஏதாவது சமயத்தில் ஏதாவது குறிப்பிட்ட